बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्सा न्यूज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين। मज़ीद मालूमात और हर महीने शाये होने वाला हमारा रिसाला माहनामा हफ्सा कराची को ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hafsanews.com का विज़िट करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा हफ्सा न्यूज़ को याद रखें।